Bonjour les EB5. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 1, les régimes alimentaires des animaux, activité 2, l'appareil digestif et le régime alimentaire dans votre livre page 62. Donc l'autre fois, on a dit qu'il y a une relation entre la forme des becs des oiseaux et la nature des aliments consommés par chaque oiseau. قلنا في علاقة بين شكل منقار الطيور والأكل اللي بياكلوه ونوعية الأكل اللي بياكلوه كرمال هيك منلاقي إنه les becs des oiseaux sont différents بيختلفوا مناقير العصافير بحسب نوعية الطعام اللي بياكلوه. Aujourd'hui, on va parler du tube digestif et du régime alimentaire. Tube digestif أو l'appareil digestif يعني الجهاز الهضمي. Puisque les oiseaux n'ont pas de dents pour écraser les aliments, نحن حكينا قبل إنه الوازو ما عندهم أسنان ليطحنوا الأكل. طب كيف بيقطعوا الأكل؟ كيف بيقدروا يطحنوا الأكل؟ يحولوهم لقطع صغيرة. Ils possèdent un gésier qui est responsable d'écraser les aliments. فإذا la plupart des oiseaux possèdent un gésier. عندهم بالتوب digestif un gésier مثل قابضة. شايفينها قدامكم بالفيجور الجزية هي قابضة مسؤولة responsable pour écraser les aliments. هي مسؤولة عن طحن طعام يعني elle joue le rôle des dents بتلعب دور الأسنان. فإذا بهيدي الطريقة بواسطة الجزية les oiseaux écrasent les aliments. Puisqu'ils n'ont pas de dents, ils écrasent les aliments par ce gésier. عندهم هيدي القابضة هي اللي بتلعب دور الأسنان وبتطحن الأكل يعني بتحول الأكل لقطع صغيرة. Observez les tubes digestifs des animaux au régime alimentaire différent. طلعوا بأول document. On observe deux tubes digestifs جهازين الجهاز الهضمي. Le premier est celui d'un herbivore. أول واحد هو لحيوان qui mange les végétaux, أكل أعشاب. تاني tube digestif هو celui d'un carnivore, d'un animal qui mange les animaux ou أكل لحوم. On remarque que le tube digestif de l'herbivore est plus long que le tube digestif du carnivore. منلاحظ إنه الجهاز الهضمي لأكل الأعشاب لحيوان herbivore يعني qui mange les herbes اللي بياكل أعشاب أطول من الجهاز الهضمي من التوب ديجستيف d'un animal qui se nourrit d'animaux من حيوان كارنيفور يعني اللي بياكل لحوم. منطلع هون بالسيرف le tube digestif du cerf و le tube digestif du loup الغزال والذئب. الغزال بما أنه herbivore لاحظنا أنه التوب ديجستيف كتير طويل بينما اللو بما أنه كارنيفور الذئب بما أنه كارنيفور يعني بياكل لحوم لاحظنا أنه التوب ديجستيف اللي له جهاز الهضمي عنده قصير كور. La durée, il faut savoir que la durée de la digestion des végétaux est plus longue que la durée de la digestion de la viande. لنقدر نهضم الفيجيتو يعني الخضار بدنا وقت أطول بياخد وقت أطول من هضم اللحوم يعني لنقدر نقطع لتقطيع الفيجيتو الأعشاب أو الخضار بياخدوا وقت أطول من تقطيع اللحوم. هيدا الشيء بيشرح ليش التوب ديجستيف عند الاربيفور عند أكل الأعشاب هو لون طويل بينما التوب ديجستيف عند أكل اللحوم يعني عند الكارنيفور قصير لأنه ما بدهم كتير وقت بتقطيع ما بياخدوا كتير وقت بتقطيع الفياند بينما الاربيفور اللي هو بياكل فيجيتو بياكل أعشاب بياخد وقت كتير بده وقت كتير ليقدر يقطع هود الأعشاب اللي عم ياكلهم. Donc le tube digestif le plus long est celui d'un animal herbivore alors que le tube digestif le plus court est celui d'un animal carnivore. يعني أنا إذا بطلع بالتوب ديجستيف لأنيمال بالجهاز الهضمي لحيوان on peut indiquer s'il est un herbivore
ou bien un carnivore. بقدر حدد إذا هو أكل أعشاب أو هو أكل لحوم. كيف بعرف؟ Le tube digestif long, le plus long, يعني الجهاز الهضمي الطويل بيكون لأنيمال herbivore اللي بياكل أعشاب alors que le tube digestif court qui est le plus court القصير بيكون celui d'un animal carnivore يعني اللي بياكل لحوم. بهيدي الطريقة بقدر حدد شو الرجيم أليمنتير للأنيمال إذا هو herbivore أو carnivore. بطلع بالتوب digestif بالlongueur du tube digestif. إذا كان طويل long alors l'animal est un herbivore. إذا كان التوب digestif court alors c'est le tube digestif d'un animal carnivore.